इतनी सारी माताएं बहनें बैठी संदेश खाली में वोट बैंक के लिए ये ममता दीदी ने गरीब लाचार माताओं बहनों पर अत्याचार क्यों होने दिया? क्योंकि उनकी वोट बैंक ये तो भगवान भला करे माताओं बहनों का उन्होंने संकल्प किया, हाईकोर्ट में संज्ञान लिया और आज ममता जी के चट्टे पट्टे सारे जेल के अंदर गए हैं। जेल के अंदर मुझे बताओ रायगढ़ वालों, संदेश खाली रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? संदेश खाली की बहनों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ममता दीदी कर सकती है? कर सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आपको बताने आया हूं, मां, माटी और मानुष तीन नारा देकर ममता दीदी आई थी। मां को तो संदेश खालिक में अपमानित किया, माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले किया और मानुष को भ्रष्टाचार और हिंसा कर समाप्त करने का काम किया। अब समय आ रहा है तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने। आज এসে বলছে বাংলায় নাকি মা বোনদের সম্মানহানি হচ্ছে। আমি বলি উত্তরপ্রদেশে কি হচ্ছে? আগে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো, বাংলার মা বোনেরা সম্মানিত, তারা ঘরের লক্ষ্মী, তারা মাদার, তারা আম্মা, তারা বিদ্যাবতী, তারা সতী, তারা সাবিত্রী, তারা অরুন্ধতী, তারা লক্ষ্মী, তারা সরস্বতী, তারা মাদার, তারা আম্মা, তারা ঘরও চালায়, তারা দেশও চালায়। আপনারা তো মেয়েদের পছন্দই করেন না, তা নাহলে আজ পর্যন্ত কোন মহিলাদের কোন সম্মানীয় জায়গায় দিয়েছেন? দেননি। রাষ্ট্রপতি পদটা তো আমাদের সবার জন্য আমরা সবাই মিলেই দিয়েছি, তাও বিজেপির লোক ছাড়া দেন না। বিজেপি করলে সাতকুল মাপ আর অন্যদের বেলায় বন্ধ ঝাপ। আপনারা কি ভাবছেন যে বিভাজনের রাজনীতি বিজেপি করছে, যে মিথ্যে কথা বলার রাজনীতি বিজেপি করছে, আপনারা কি বিশ্বাস করেন না? এই বিজেপি আজকে সিপিএম আর কংগ্রেসের হাত ধরেছে কেন? ওরা চায় সংখ্যালঘু ভোটটা কংগ্রেস আর সিপিএম নিয়ে নিয়ে, যাতে তৃণমূল জিততে না পারে। আর তৃণমূল ছাড়া ওরা কাউকে ভয় পায় না।